Ayan guys, magbalat tayo ng saber or cactus fruit. Akala ninyo walang tinik, pero may mga tinik yan. Yung mga mata-mata niya, may tinik yan. Ayan, oh. Yan, babalatan natin. Nakagwantis tayo kaya ganyan. Nakagloves. By the way. Para avoid tinik. Tinik. Ayan, oh, yung tinik, oh. Ayan guys. So, we start peeling the cactus. So, ayan na guys. Meron na tayong, ayun, na balatan. Simple and easy lang guys magbalat. Basta suot lang kayo ng gloves or guantes. Para hindi matinik guys. Ayan na, tanggalin yung both sides nito. Yan, tanggalin nyo yan guys. Yung dulo. Yan. Tapos iwanan nyo sa gitna or wherever. Ayan. Or tatlong hiwa gusto ninyo. Yung bali, nakaganyan siya. Ang linyahan ninyo yan para madali siyang mabalat. Ayan. Gaya nito, ayan. Tapos tanggalin. Mahirap kasi nag-iisa. Tapos kutsilyo din gamitin ninyo para maano. Ayan. Madali lang guys. Yan. So ayan na. Tapos na guys. Pagbalat ng cactus or saber in Arabic. So ayan.